नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने जदि पीएम किसान चाषी भाई पीएम किसान जदि आपण मैंने टंकाटा पाउछन तो नुआ अपडेटा आसी पीएम किसान आपण मैंने जदि चाषी भाई योग्यता पीएम किसान ताहले वीडियो को शेष जाए देखबार चेष्टा करुन संपूर्ण भाव जानीपारे दर्शक बंधु अपडेटा आसी नुआ अपडेटा आपण मैंने जानवा निहाती दरकार दर्शक बंधु अपडेटा आसी अपडेट आसला पर मुई वीडियोटा जेनटा कि अपलोडटा करसी बिना अपडेट वीडियोटा नहीं बना है आपन सामने देखी पारे अपडेटा जेनटा कि मेंशनटा कराई आउ पेपर माध्यम अपडेटा आसी इन जेनटा मेंशनटा लिखा अच्छे पीएम किसान रे परिवर्तन आउ मिलबनी यही सुविधा जेना कि पीएम किसान पोर्टाल जेनटा कि परिवर्तनटा होगा लग जाऊे तो आपण मैंने वीडियो माध्यम जानवा लगे पाइपारे जे परिवर्तनटा काଣା होगा जाऊे पीएम किसान आपण मैंने वीडियो को ध्यान से देखुन जदि चाषी भाई पीएम किसान ताहले आपण माने निहाती भाव जानी थोन जे परिवर्तनटा काଣା होची आपण माने हेंता हेंता नुआ नुआ वीडियो देखबार लगे जदि चाहूछन ताहले आपण माने चैनल को गोटे सब्सक्राइब टे कर दून और लाइक टे कर दून हेंता नुआ नुआ वीडियो आपण माने पहला देखबार लगे पाई पारबे। तो आसुन जानमा अपडेटटा काଣା आसीचे 18तम किस्ती आगरो नियम बदलाई रे सरकार एनिके चाषी को मिलबनी यही सुविधा चाषों पाई जरूरी खबर एनिके आधार कार्ड जरिया पीएम किसान योजनार स्टाटस देखा असंभव आपण मैंने जेनटा कि पहला पीएम किसान स्टाटस आधार नंबर देकर आपण मैंने स्टाटसटा चेक करि पारुथिले हेले परिवर्तनटा हे जे आपण मैंने केनता चेक करि पारबे स्टाटस ए वीडियो माध्यम आपण पूरा जानबार लगे पाई पारबे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सरकार जन कल्याण योजना मध्यरु गोटे तेणु यह उपरे निजे पीएम मोदी नजर रखिंट प्रधानमंत्री निजे डीबीटी माध्यम प्रति 4 मासे प्राप्त कृषकों को किस्ती टंका दौन यह योजन स्वच्छता आने विभाग समय समय किसी परिवर्तन करें लेटेस्ट अपडेट अनुयायी वर्तमान आधार कार्ड माध्यम स्टाटस जांच करने सरकार यह सुविधा बंद कर आपण मैंने जेना आधार कार्ड नंबरटा देउथिले आउ स्टाटस चेक करि पारुथिले पीएम किसान रो स्टाटस सरकार जेनटा कि बंद कर देछन बोली जेनटा कि अपडेटटा इन आसी जेछे कृषकों अकाउंट को सुरक्षा देवा पई सरकार समय समय नियम परिवर्तन करुचंती। दर्शक बंधु जेते भी पीएम किसान रो चाषी भाई मन अछन समस्त को जेनटा कि बहुत सहज मात्रा रे आपण माने स्टाटस चेक करि पारबे आउ स्टाटस चेक कला परे आपण माने केते टंका पाइछन केते डेट रे आसीचे आउ आपण मनकर जदी टंकाटा पीएम किसान रो जदी नै पाइबार आपण माने जदी नै आसे आपण को टंका जदी अटके जीवा पेंडिंग रे आपण माने केनता जानि पारबे सब आपण गोटे क्लिक रे जानबा लेक पाई पारबे सेट पीएम किसान रो सुविधा को नै करी सरकारटा जेनटा कि इन परिवर्तनटा करबार लागि चाहूछन आ अपडेटटा आसी जाइए। वर्तमान पर्यंत कृषक माने सेमानक स्टाटस को सहजरे जांच करि पारु नथिले एथिपाई पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड आवश्यकता बाध्यतामूलक करा जायथिला किंतु वर्तमान नियम को परिवर्तन करा जायछि। दर्शक बंधु इन कह जाए कि आधार कार्ड आवश्यकता बाध्यतामूलक करा जायथिला एथिपाई पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड आवश्यकता बाध्यतामूलक करा जायथिला मोबाइल नंबरटा आउ आधार नंबरटा आपण माने दे करी स्टाटस चेक करि पारुथिले एबे जेनटा कि वर्तमान पोर्टल रे आपण माने दूसरा टाइप रे आपण माने दूसरा जेनटा कि सरकारटा परिवर्तनटा करबा लागि जाउछन स्टाटस रे जेनटा कि आपण माने अति सहज रे चेक करि पारबे। यार अर्थ होउछि जे वर्तमान कृषक माने आधार कार्ड व्यवहार करी पीएम किसान को ऑफिशियल वेबसाइट रे हिताधिकारी को स्टाटस जांच करि पारिबे नाही। दर्शक मते कह जाए कि आपन को आधार कार्ड आपन वेबसाइट को जे कर जेन स्टाटस आप माने चेक करथिले एबे वर्तमान आप माने चेक करि नै पारन आपन को स्टाटस आपन को आधार नंबरटा दे करी तांको किछि शर्त अनुसरण करिबा को पड़िबो किछि शर्त अनुसरण करिवा परे योग्य कृषक घरे बसी तांको स्टाटस को सहजरे जांच करि पारिबे। तो दर्शक बंधु पीएम किसान जेनटा कि पोर्टल को आउ
ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇକରି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେ ନେଇ ସରକାରଟା ନେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିଲା ଆଉ କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଗୋଟେ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସରକାର ସେ ନେଇ ଯେନ୍ଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍। କୃଷକ କେତେ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଏ ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆପଣମାନେ କେତେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ ଆଉ କେତେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତାରେ আসবার ଅଛେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଟକି ଯାଇଛେ ପେଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଇ ପାଇବାର୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଟା করবার লাগি যাଉছন। জুন 18ରେ প্রধানমন্ত্রী মোদি বারাণসী গস্ত সমୟରେ যোগ্য কৃষকଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 17তম কিস্তি প্রকাশ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 9.24 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଜମା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଜୁନ୍ ମାସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଯେତେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାରଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଠେଇ ସାରିଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଇ ସାରିଛନ୍ ଅଲରେଡ଼ି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତ ଏନେ ଯେନ୍ଟାକି 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି ସରକାରଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଲବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ବୋଧହୁଏ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 18ତମ କିସ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପଡେଟ୍ଟା ଇନୁ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେନ୍ଟାକି 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯେତେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନର ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡେଟ୍ଟା ଆସିଛେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟଙ୍କାଟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ pmkisan.gov.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପରଦାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ଟା ଆସିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଯେନ୍ ପହଲା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରବା ଟାଇମ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ନୂଆ ମୋବାଇଲଟା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର କରିଦଉନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ পোর্টালটা আসিছে নূয়া ওয়েবসাইটটা পিএম কিষানরে আপনার অতি সহজে করে আপনার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে আধার নম্বরটা দিয়ে আপনার যেটা কি ক্যাপচা কোডটা দিয়ে আপনার চেঞ্জ করে পারবে মোবাইল নম্বরটা। দর্শক বন্ধু আপনার যেটা কি অতি সহজে স্টাটস চেক করে পারবে। দর্শক বন্ধু অপডেটটা আসিছে আপনার শীঘ্র করে দিন এই মোবাইল নম্বরটা আপনার লিঙ্ক করে দিন পিএম কিষানরে আপনার যেটা কি অতি সহজ হয়ে যা আপনার পিএম কিষানর টঙ্কা 18তম কিস্তি টঙ্কা আপনার পাইপারবে। দর্শক বন্ধু আপনার এই ছোটিয়া অপডেটে জানাবার লা পিএম কিষানর। যদি আপনার ভিডিওটা পসন্দ লাগি থাকে তাহলে চ্যানেলকে গোটে সবসক্রাইবटे कर दूँ और लाइकटे कर दूँ। एंता एंता नुआ वीडियो माने आपण माने पहला देखबार लगी पाई पारबे।